Дорогая община, сегодня у нас проповедует наш гостевой пастор Мануэла, и проповедь будет в переводе, поэтому проповедь будет на французском языке, и мы услышим этот красивый старинный язык. Notre texte de prédiction de ce soir se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6 jusqu'à 14, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, devant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu es immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, je l'entendis la voix et beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers, des milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qu'ils disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternent et adorent. Мы слушаем проповедный текст на сегодняшний день, так как он записан в книге Откровения, 5 главе. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поет новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле.
И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи голов, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на земле, и на небе, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Notre texte de prédiction se trouve dans le livre de l'Apocalypse. On l'appelle aussi l'Apocalypse de Jean, du grec Apocalypsis, qui signifie révélation. Ce livre prophétique nous transmet des messages sous forme de visions, des représentations symboliques et des descriptions imagées qui apparaissent comme des mystères plus ou moins complexes à plusieurs reprises. Chaque détail a son importance, chaque précision a sa signification et rien n'est laissé au hasard. Наш текст для проповеди находится в книге «Апокалипсис». «Апокалипсис» Иоанна в переводе с греческого слово «апокалипсис» означает «откровение». Эта пророческая книга содержит множество посланий в форме видений, символических образов и описаний, мистических и сложных. Каждая деталь имеет свою важность, каждое уточнение имеет свое значение. И все это в этой книге не случайно. Dans ce chapitre 5, l'apôtre Jean nous raconte sa vision. Alors, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Ici, le mot agneau signifie agnelet ou agneau domestique, ce qui souligne sa docilité et rappelle que Jésus a donné sa vie de son plein gré. Personne ne la lui a prise. Cet agnelet évoque aussi la Pâque juive, car pour célébrer cette fête, les familles juives sacrifient un agneau. Mais selon le livre de l'Exode, il faut qu'ils gardent chez eux pendant 4 jours avant de l'égorger pour s'assurer qu'il est en parfaite santé. Exode chapitre 12, versets 3 à 6. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'est représenté sous la forme d'un agneau qu'une seule fois par le prophète Ésaïe qui écrit: on l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Ce passage est repris par Luc dans le livre des Actes, Actes chapitre 8, verset 32, dans le Nouveau Testament,
Mais à part la citation de Luc, seuls les apôtres Jean et Pierre appellent Jésus un agneau. В 5 главе апостол Иоанн рассказывает нам о своем видении. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклан». Слово «агнец» здесь означает ягненка, то есть привычное нам с вами домашнее животное. Но это слово также несет в себе особую коннотацию. Оно подчеркивает нам хрупкость и послушность, то есть то, что Иисус Христос отдал свою жизнь. Образ агнца также нам с вами напоминает о иудейской Пасхе, потому что иудейские семьи приносили в жертву ягня для того, чтобы отпраздновать этот день. По книге «Исход» ягненка надо было хранить у себя 4 дня, чтобы удостовериться в том, что ягненок без каких-либо дефектов. В Ветхом Завете один раз мы встречаем сравнение Иисуса Христа с ягненком в книге Исаии. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца. Веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих». Этот абзац также повторяется в книге «Деяния апостолов». В Новом Завете, помимо Луки, сравнение с агнцем мы находим также у апостолов Петра и Иоанна. Dans son évangile, l'apôtre Jean rapporte que Jean-Baptiste dit 2 fois l'agneau de Dieu. Même si l'apôtre Jean voit Jésus sous l'aspect d'un agneau, l'un des 24 vieillards l'a désigné comme le lion de la tribu de Juda. Un agneau, c'est Jésus humble lors de sa première venue, mais il va revenir en tant que lion, roi des rois, seigneur des seigneurs. В своем Евангелии апостол Иоанн рассказывает о том, что Иоанн Креститель 2 раза говорит: «Вот Агнец Божий». Апостол Иоанн видит Христа в образе Агнца. В Апокалипсисе один из 24 старцев называет его львом от колена Иудина. Агнец – это Иисус, смиренный в свое первое пришествие, однако он становится львом, царем царей и Господом господ. Ici, l'apôtre Jean ne le voit pas à la droite de Dieu, mais sur le trône, parce que c'est lui qui ordonne les séries de jugements du monde qui préparent et conduiront à son retour en gloire. L'apôtre Jean raconte aussi à propos de cet agneau: il est là, bien vivant, et pourtant il semble avoir été immolé, car il a encore une plaie béante, où il porte la cicatrice d'une blessure mortelle. Cependant, bien qu'on l'a fait mourir, il est ressuscité et a triomphé la mort et ses ennemis. Здесь апостол Иоанн видит Иисуса не сидящим одесную Бога, а сидящим на троне, потому что именно Он, кто отдает приказы, управляющий миром, которые подготовят Его пришествие во славе. Апостол Иоанн рассказывает о том, что этот Агнец жив, хотя Он и несет на себе следы смертельной раны, хотя Он и умер. Он воскрес, победив смерть и своих врагов. Une autre caractéristique surprenante pour un agneau que l'apôtre Jean remarque, et il a 7 cornes. Dans les Écritures, les cornes symbolisent la force, la puissance
et l'aptitude à battre, à combattre. Le chiffre 7 indique la perfection, la totalité. 7 cornes symbolent donc l'autorité et la puissance absolue de cet agneau. Enfin, le dernier trait inhabituel de cet agneau que l'apôtre Jean rapporte est qu'il possède 7 yeux. Другая интересная деталь заключается в том, что апостол Иоанн замечает, что у агнца 7 рогов. В Священном Писании рога обозначают силу, могущество, способность сражаться. Цифра 7 обозначает совершенство, целостность, а 7 рогов символизируют авторитет и абсолютную власть агнца. И последняя необычная черта – это то, что по рассказу апостола Иоанна. У агнца 7 глаз. Dans les Écritures, les yeux signifient la connaissance. Et comme il y en a 7, il s'agit d'une connaissance totale, omniscience divine. Dans le livre de Zacharie, on lit: quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Zacharie chapitre 4, verset 10. Les 7 yeux de l'agneau représentent le Saint-Esprit en pleine action qui joue le rôle de l'éclaireur avant que l'attaque contre l'impie soit lancée. В Писании глаза обозначают знание, и то, что у агнца 7 глаз означает всеобъемлющее знание, божественное всеведение. У пророка Захарии мы читаем: «Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках, Зарубавеля те 7, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». 7 глаз агнца обозначают Святого Духа в действии, когда с грешным миром сражается просвещение. Le verset 7 raconte une scène émouvante. C'est le dernier acte de la première vision que l'apôtre Jean reçoit. L'agneau qui tient debout au milieu du trône s'avance pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. L'agneau prend le livre de la main droite de Dieu avec la ferme intention d'ouvrir les sept sceaux. L'apparition de l'agneau qui vient prendre le livre déclenche une symphonie de louanges venant des 4 coins du ciel. 7 стих показывает нам очень трогательную сцену. Это последний акт первого видения апостола Иоанна. Агнец движется и принимает книгу из правой руки сидящего на престоле. Агнец берет книгу из правой руки Бога для того, чтобы раскрыть 7 печатей. Явление Агнца, берущего книгу, начинает симфонию прославления со всех 4 сторон небес. Les 24 vieillards font office de lévites. Ils se prosternent devant l'agneau, tiennent une harpe dans la main pour chanter les louanges et les coupes pleines de parfums. Ils entonnent une liturgie céleste, prient et chantent et font en même temps monter vers l'agneau les prières saintes. Ils représentent les croyants qui luttent et témoignent sur terre. Ils sont saints parce qu'ils appartiennent à Dieu, rachetés, qu'ils ont été par le sang de l'agneau. 24 старца несут служение левитов. Они простираются перед
агнцем, играют на гуслях, прославляют Бога и держат в руках чаши, наполненные молитвами святых. Это небесная литургия. Они молятся, поют и обращают молитвы святых к агнцу. Это молитвы верующих, сражающихся и свидетельствующих о Боге на земле. Они святые, потому что принадлежат Богу благодаря своему искуплению кровью агнца. Saint aussi, parce que purifié dans le sang de Christ, pardonné et justifié. Et saint enfin, parce que tout en étant encore dans le monde, ils ne sont plus de ce monde. Ils vivent au service de Dieu dans la justice et la sainteté qui lui sont agréables. Il est bon pour les chrétiens de savoir que l'agneau, leur rédempteur, est dans le ciel et gouverne toutes choses. Il est bon aussi pour nous de savoir qu'il y a dans le ciel des gens qui portent leurs prières dans des coupes pour présenter à Dieu tel un parfum de bonne odeur que les anges et les rachetés intercèdent pour nous. Это святые, потому что они омыты кровью Христа. Они прощены и оправданы. И хотя они живут в мире, они не принадлежат миру. Они несут служение Богу верой и правдой. Хорошо нам, христианам, знать о том, что Агнец, их Искупитель, находится на небесах и управляет всеми вещами. Хорошо знать, что на небесах есть люди, которые несут в чашах молитвы и отдают их Богу. Эти молитвы, как фимиам, как чудесные духи, и ангелы, и искупленные святые молятся за нас. Les chants entonnent les vieillards est un cantique nouveau. Il correspond au nom nouveau qu'ils ont reçu de Dieu. À Jérusalem nouvelle, aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. Tout est nouveau dans le ciel. Dieu fait toutes les choses nouvelles dans son royaume. Les chrétiens eux-mêmes sont des créatures nouvelles, déjà ici-bas, et à combien plus forte raison dans le ciel. Песнь старцев – это новая песнь, песнь о новом имени, которое они получили от Бога. В Новом Иерусалиме все ново на небесах. Бог творит новые вещи в своем царстве. Сами христиане – это новое творение, которое находится уже здесь и которое уже на небесах. Aujourd'hui, vous êtes tous invités à la table de Dieu, à la Sainte Seine. Nous allons chanter le louange et l'adoration. Et sans doute le plus bel Agnus Dei qu'on puisse entonner. Nous en chantons aussi notamment chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, mais celui que nous entonnerons un jour dans le ciel sera tellement plus beau et plus mélodieux lorsque plus rien ne viendra entacher et ternir notre adoration. À Dieu seul la gloire. Amen. Сегодня все мы с вами приглашены к столу Божьему, к святому причастию. Мы будем также петь песнопение славы и поклонения Богу. И мы с вами споем самое прекрасное песнопение «Агнец Божий». Каждое святое причастие мы поем это песнопение.
К нам присоединяются поющие на небесах. Это самая прекрасная и мелодичная музыка, и ничто никогда не заглушит ее. Одному Богу слава. Аминь.